أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لداود الحكمة تأتينا الحكمة وفصل الخطاب. Ayiwa, an balimaw, an bɛ Alahu Taala tanu k'Ala fo k'a barikada. An bɛ sɔli ni nɛɛma caman deli masa in fɛ k'a kɛ Alakira kan sallallahu alaihi wa sallam, a n'a ka sahabaw n'a dunkew ani mɔgɔ o mɔgɔ tugura o kɔ fo ka se alikiyama don ma. Ya Rabbi, Ala k'an fara o mɔgɔw kan, Ala ka yafa an ma, Ala k'an sutura, Ala k'an mago to, Ala ka sababu ɲumanw k'an ye. Hɛrɛ caman bɛ Ala bolo, Ala ka hɛrɛ di ne ni aw ma, Ala ka hɛrɛ di ne ni aw ma, Ala ka ne ni aw sabati. Ale Alahu Taala de ye Nabila Ibrahima sɔn dɔnniya la, Ala ka dɔnniya d'an ma. Masa Taala a ye Sulemana sɔn faamu la, Ala k'an sɔn faamu la. Ale de ye kodɔn di Dawuda ma, Ala k'an kɛ kodɔnnaw ye ya Rabbi. Ayiwa, an balimaw, an bɛ dugawu k'aw ye. O kuma nin kelen an bɛ dugawu ɲini aw fɛ fɛnɛ. Jɔnni hamina ko tɛ ban, Ala k'an bɛɛ ka hamina ko wuli. Laadala an bɛ ka ɲɛfɔli kɛ dɔɔni alikuranɛ sura dɔw kɔrɔ la. Ne y'a fɔ kuma caman na ka tɛmɛ, n ko an caman bɛ seli ni sura minnu ye kuranɛ kɔnɔ. A sura ninnu caman tɛ suraw ye minnu ka jan. N'i k'i b'a kalan i b'a sɔrɔ suraw tɛ minnu ka jan. I b'a daminɛ dɔɔni dɔrɔn i bɛ tila. A dɔw bɛ yen hali tɛ miniti kelen sɔrɔ a kalanni na. O caman bɛ se o kuranɛ suraw de la. O de la an b'a sura ninnu wele ko seli suraw. Idan balimaw, o sura ninnu an minnu bɛ seli ni a ye, a ka kan an ka sura ninnu kɔrɔ dɔn. N'i ye fɛn kɔrɔ dɔn ani ye fɛn samanciya dɔn, valeur min b'a la i b'o dɔn. N'i m'a kɔrɔ dɔn, n'i m'a samanciya dɔn, a ka gɛlɛn i ka valeur sɔrɔ dɛ. Tuma dɔw hali n'i bɛ kuranɛkan la, i ka kuranɛ yɛrɛ ja dɔn fo k'a sɔrɔ i bɛ dɔɔni dɔn a kɔrɔ la kuma dɔw la. O cogo kelen na n'i bɛ seli la, i bɛ seli la ni sura min ye, n'i bɛ dɔɔni dɔn a la, a bɛ kɛ sababu ye ka hakilisigi di e yɛrɛ ma. O de kosɔn balimaw, an y'a kanu ni sura ninnu an ka dɔɔni fɔ a la, a nafa yɛrɛ kosɔn. K'a jira aw la fɛnɛ, maa minnu bɛ se nin sura ninnu na, Alahu Taala ye hɛrɛba kɛ aw ye. Aw ɲɔgɔn caman bɛ diɲɛ na min tɛ se. Ne delila ka kuma dɔ fɔ n ka laseli dɔ senfɛ, n ko n y'a ye sɛbɛnfɛn dɔw la k'a fɔ Ameriki jamana kan don dɔ la misiri kɔnɔ, alimami selila ni mɔgɔw ye, a ye salam bila min kɛ, cɛ dɔ wulila a ye mikoro ta. A ye mikoro ta min kɛ, a ye kasi daminɛ. Jama bɛ k'a filɛ, a bɛ ka kasi. A tora kasi la, a ye suratu fatiha kalan fo k'a ban. Bismillahi rahmani rahim, a y'o kalan. Alhamdulillahi rabbil alamin fo ka taa se sura laban na. A kasira kosɛbɛ. Mɔgɔ minnu bɛ misiri kɔnɔ, mɔgɔw yɛrɛ u tusira ni cɛ kasi cogo ye. I b'a dɔn a bɛ ka kasi la min bɛ ka bɔ dusukun na. Ko dɔ k'a ma ko a kɛra cogo di? A ko ne ye san caman balo, ne tun tɛ silamɛ ye. San caman ne bɛ diinɛ wɛrɛ de kan, diinɛ min silamɛya diinɛ tun tɛ. Bi Ala ye ne kanna, n kɛra silamɛ ye. Ne y'a mɛn n ka silamɛya daminɛw la k'a fɔ ko prophète Alakira sallallahu alaihi wa sallam k'a ko n'aw ye lamɛnli kɛ ne la, a ye taa lase hali n'a caya kɛra aya kelen dɔrɔn de. Ballighu anni walaw aya. Hali n'aw ye aya kelen dɔrɔn de dɔn ne bolo, a ye t'o lakali mɔgɔw ye minnu bɛ n'u m'a dɔn. A ye ne kuma fɔ min kɛ, a ko bi Ala barika la, ne bɛ Ala tanu k'Ala fo
ne ta tɛ aya kelen ne ala ye ne sɔn dɔnniya la silamɛya la aya 7 dafalen bɛ ne kun na n wulila ka o de kala aw ye k'aw hakili jigin k'a fɔ ala ye hɛrɛba dɔ kɛ ne ye bi ne bɛ se suratu fatiha la o nisɔndiya ye n bila n bɛ kasi o de y'a to ne bɛ ala tanu ni lahalaya in na suratu fatiha o don ale tun bɛ se o dɔrɔn de la o de la ne k'i ma e kana jɔ i ka dɔn ta la kana jɔ i ka dɔn ta la dɛ maa o maa ye kodɔnna ye ala mana d'i ma cogo o cogo i b'a dɔn ala ye dɔ de d'i ma ka bɔ caman na i ka fisa maa caman ye caman ka fisa ye o ye ala ka kodɔn ye e dun filɛ nin ye ne b'a jigiya e tɛ se fatiha dɔrɔn na dɛ sura wɛrɛw bɛ e bɛ se min na n'o ni fatiha tɛ kelen o de la kana miiri k'a fɔ ala ma hɛrɛ k'i ye mɔgɔ camanba de bɛ nin faamubaliya bɛ u la kosɛbɛ f'u bɛ miiri an kɔni ala ma hɛrɛba k'anw ye diinɛ ko in na koyi anw ma kalan an bangebagaw m'an don a la hala non ala ye hɛrɛ k'i ye kosɛbɛ ala ye hɛrɛ k'i ye kɛ sabalibaga i ka kɛ limaniya jɔn ye ala tanu a ka dilen kan sura minnu bɛ yen n'an y'olu kalan n'an bɛ sura ninnu fɔ ka caya o dɔ de ye suratu nas kul a'udhu birabbin nas sura yarɔ komi an ye ɲɛfɔli kɛ dɔ in na ka ban n'o ye suratu fatiha ye mɛ suratu nasi an tun bɛ k'o de kɔrɔfɔ ka na yanni an ka don a kɔrɔ la samanciyaw ni sura in nafa an tun ye dɔ fɔ o la an y'a jira k'a fɔ nin sura in ye tangalikɛla de ye alakira sallallahu alaihi wasallam a tun tɛ da fiyewu f'a ka nin sura in kalan a tɛgɛ kɔnɔ k'a tɛgɛ jan ka sura in kalan a la ani suratu alfalaq n'o ye kul a'udhu birabbil falaq ye ani qul huwallahu sura a bɛ sɔrɔ k'a mun a fari fanw na k'i da wa dun sabatira adamaden bɛ nin suraw kalan k'a mun i fari la i ka da tɔɔrɔ t'i sɔrɔ sufɛ su dun man ɲi su man ɲi dɛ tiɲɛnikɛlaw bɛ tiɲɛni kɛ sufɛ de kojugu babakɛlaw u b'u ka kojugu caman kɛ sufɛ de o kuma kelen ala jɔnbaw fana ni ala bɛ ɲɔgɔn ye sufɛ de u bɛ ala rencontre sufɛ de o kɔrɔ ye mun ye u bɛ ala wele fanba kɛ sufɛ de voilà n ka laɲini o de ye kuma in na o la adamaden kan k'i yɛrɛ kalifa ala la sufɛ bon o cogo kelen ni fajiri tun selila kira tun bɛ asikaru minnu kɛ sɔbahan a bɛ duwawu minnu kala sɔgɔma a tun bɛ nin sura in kala a la fɛnɛ fitiri mana jigin fana a bɛ duwawu minnu kɛ a bɛ nin sura in kala a la sura in tɛ sura gansan ye an dun y'a yira k'a fɔ alakira tun dabalila de sallallahu alaihi wasallam o dabali wulitɔ ala ye nin sura in di a ma an ye sura tafsir yɛrɛ daminɛ ni ma fili a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas ni de ye sura yɛrɛ kalannen k'a kɔrɔ fɔ bamanankan na an k'a faamu an tun y'a daminɛ o don n bɛ segin a kan bisimilahi ni ala tɔgɔ ye ni kumakan in an y'a kɔrɔ fɔ fatiha daminɛ la yan fana an bɛ segin a kan ni ala tɔgɔ ye n b'a daminɛ n bɛ mun daminɛ i bɛ fɛn min na o kuma o de ko don yan an bɛna suratu nas de kalan ni ala tɔgɔ ye n bɛ kuranɛ suratu nas kalan arrahman ala de ye hinɛ tigi hinɛ min bɛ hadamadenw bolo diɲɛ na yan bɛɛ hinɛ fɛn b'i bolo diɲɛ na bɛɛ tigi ala de ye arrahim lahara fɛnɛ hinɛ min bɛ yen n'a kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ala jɔnw ye o tigi ye ala ye nin bɛɛ ala mankutuw de ala mankutuw de filɛ nin ye hinɛ min bɛ diɲɛ na kafiriw ni silamɛw jɛnbɛ ni a ye o masa ye ala ye hinɛ min bɛ lahara ni ala jɔnw dɔrɔn de b'o sɔrɔ o fɛnɛ masa ye ala ye ala k'an sɔn ni hinɛ fila bɛɛ la qul muhamadu a fɔ ni kuma in fɔra ala kɛra de qul a fɔ bon kiramantonw fana n'u bɛ kuranɛ in kalan u b'a kalan nin cogo la dɛ qul a fɔ a'udhu n bɛ tanga ɲini n bɛ protection ɲini n bɛ tanga ɲini n bɛ n yɛrɛ kalifa birabbin nas adamadenw olu tigi fɛ
ha rabbi ye danni kɛbaga de masa min ye danni kɛ voilà min ye fɛnw dan i y'a dan e de ta don koyi ne de ye nin ko in inventé ne de ta don walilahi almathalul a'la e ma an bɛ to ka ko Facebook tigi ko cɛnin min ye Facebook dilan Facebook tigi y'o de min ye téléphone dilan téléphone tigi y'o de o ni ye adamadenya la an b'a faamu ten exemple de don pour que i ka se k'a faamu ayiwa n balimaw qul muhamadu a fɔ a'udhu n bɛ tanga ɲini birabbin nas hadamadenw tigi fɛ nin yɔrɔ in na Alahu taala bɛ ka hadamadenya ladɔnniya sura in kɔnɔ k'a fɔ ja mɔgɔ kan ka yɛrɛ kalifa fɛn min na o ye Ala de i yɛrɛ kalifa Ala la mɔgɔ caman bɛ yen gɛlɛya ma na ale t'a yɛrɛ kalifa Ala la dɛ ale bɛ t'i yɛrɛ kalifa fɛn wɛrɛw la karamɔgɔ an nana an yɛrɛ kalifa la dɛ bon an nana an yɛrɛ kalifa la a bɛ kuma damadamani ko fɔ an fɛ yan a dɔ bɛ se ka an nana an yɛrɛ kalifa la i ka dugawu k'an ye n'o don baasi t'o kumakan in na mais an nana an yɛrɛ kalifa la i k'an kɔlɔsi tɔɔrɔ kana sɔrɔ o tɛ bɛn dɛ o tɛ bɛn wa o dun m'an fɛ dɛ maa caman bɛ duguba kɔnɔ mais n'u taara burusi kɔnɔnaw la u bɛ t'u yɛrɛ kalifa fɛn caman na ye wala du caman bɛ yen fɛnw b'u bolo dudenw b'u yɛrɛ kalifa o la o de tɛ bɛn n'i ma ɲɛ i b'i yɛrɛ kalifa fɛn na i yɛrɛ kalifa Ala la qul a fɔ muhamadu a fɔ a'udhu ne de bɛ tanga ɲini birabbin nas ka bɔ hadamadenw tigi fɛ n bɛ tanga ɲini hadamadenw de tigi fɛ e bɛ tanga ɲini mun na o bɛna ɲɛfɔ ɲɛfɛ nka tanga ɲini pour que a ka ɲɛ halisa Ala de ye hadamadenw tigi ye o dɔrɔn tɛ dɛ malikin nas o kɔrɔ ye mun ye mɔgɔw ka masa yɛrɛ ye Ala de ye malik kɔrɔ de ye masa quoi roi anas mɔgɔw hadamadenw n bɛ tanga ɲini hadamadenw ka masa in fɛ tuguni siɲɛ fɔlɔ ye ko cogo di birabbin nas hadamadenw tigi Ala ne bɛ tanga ɲini o fɛ malikin nas hadamadenw ka masa de ye Ala ye n bɛ tanga ɲini n'ale Ala de fɛ ayiwa nin yɔrɔ in na fɛn dɔ bɛ yan ka kan k'o fɔ o ye mun ye o ye alikuranɛ kalantɔ an ka kalan k'a kɛcogo la sinon an tɛ kɔrɔ sɔrɔ a la kɔrɔ min na aya jiginna o kama an ko qul a'udhu ale kalancogo la fili bɛ mɔgɔ caman bolo kul a'udhu caman b'a fɔ ten kul a'udhu n'a kɛra o ye dɔrɔn walahi a bɛ kɔrɔ min da arabukan na ne kɔni ne t'a dɔn dɛ Ala ye masa ye kul a'udhu ni k'i bɛ nin kɔrɔ ɲini arabukan na ma da la hali arabu bɛ nin kɔrɔ dɔn bon ni dun y'a lamɛn anw fɛ yan i b'a fɔ ko k'a bɛɛ tɛ kelen yan hali fɔcogo i tɛ différence ba de bɛ yen qul kɔrɔ b'o la a'udhu kɔrɔ b'o la mais n'i ko kul a'udhu o ye kul a'udhu ni si man ɲi an ka kuranɛ in kalancogo la o de ka fisa qul a'udhu birabbin nas malikin nas ni ale kalancogo fana na problème ba tɛ mɔgɔw bolo a la a ka ca la caman b'ale kalancogo la min kɛ mais fɔlɔ in aya fɔlɔ in défaut dɔɔni bɛ yen ni mɔgɔ caman bolo n'o ye qul a'udhu birabbin nas bon o kalancogo fili bɛ a la dɔw bolo mais min ye malikin nas a ka ca la fili tɛ a la mɔgɔw bolo mais yan a tɛ bɛn an k'a fɔ malikin nas o man ɲi n'an b'a fɔ a b'a fɔ de malikin nas qul a'udhu birabbin nas malikin nas mais yan kana fɔ malikin nas i y'a ye kuranɛ ayaw nana cogo min an ka pourtant an tɛmɛna le mot malik an tɛmɛna la suratu fatiha kɔnɔ maliki yawmiddin an ko k'a bɛ bɛn k'a fɔ ten i bɛ ma in sama quoi maliki yawmiddin o bɛ bɛn n'a y'i ja fatiha la i t'a sama i b'a ko maliki yawmiddin o fana bɛ bɛn mais kul a'udhu t'a la i tɛ ma sama i b'a fɔ de malikin nas nin ye kalancogo ye a la kalancogo min a ka kan an k'a ɲini an ka se k'a dɔn
ni aya min filɛ nin an bɛ nin fɔ mun na a kun ne mɔgɔw ka se ka faamuyaw sɔrɔ faamuya minnu bɛ kɛ sababu ye k'an ka laɲini di an ma alikuranɛ kɔnɔna la qul a'udhu birabbin nas n bɛ segin a kɔrɔ kan tuguni qul muhamadu a fɔ a'udhu n bɛ tanga ɲini birabbin nas ka bɔ hadamadenw tigi fɛ malikin nas n bɛ tanga ɲini ka bɔ hadamadenw marabasa fɛ ilahin nas n bɛ tanga ɲini ka bɔ hadamadenw ka ala fɛ. Ilahu ye ala de min bɛ bato quoi. n bɛ tanga ɲini ala fɛ. Ilah, ala min ye bato fɛn. E ma to k'a fɔ la ilaha illallah, la ilaha, ilaha nin dɛ o de ye ala ye min kan ka bato quoi. Kuma kɔrɔ de filɛ nin. Qul muhamadu a fɔ a'udhu n bɛ tanga ɲini birabbin nas ka bɔ hadamadenw tigi ala fɛ. Malikin nas, adamadenw ka masa yɛrɛ o ye ala ye. Ilahin nas, adamadenw kan ka masa min bato o ala ye ne ko don. Ne bɛ tanga ɲini ni ala in fɛ. Ni aya damadamani min n'an y'a kalan ka tugu ɲɔgɔn na i b'a ye ala tɔgɔ damadamani fɔra aya in kɔnɔ. Ala tɔgɔ dɔ ye rab. Qul a'udhu birabbi, ala tɔgɔ fɔra. Malik, o ye ala tɔgɔ de ye. Malikin nas, ala tɔgɔ fɔra. Ilah, o fana ye ala tɔgɔ de ye. Bato masa. Mais ni tɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ fɔ fɛn dɔ bɛ tugu la bɛɛ la o ye anas mɔgɔw. Ni aya ninnu kɔnɔ kabakow bɛ dɛ, gindow b'a la. O gindo dɔ ye mun ye? O de ye ala de ye danni kɛ, ala de ye masa ye, ala de kan ka bato. Muhamadu, tanga ɲini ala fɛ quoi. Mɔgɔ man ɲi. Ala de ma nin bɛɛ kɛ yan. Ala de ye mɔgɔ in dan. Ala de ye mɔgɔ in ka masa ye. Mɔgɔ kan ka ala ye ne bato, o la tanga ɲini ala in fɛ. Mɔgɔw tɛ quoi. Karata ɲini mɔgɔ si tɛ masa yɛrɛ ye. Jɔn ne ye roi yɛrɛ e k'a fɔ ne ta. Dɔ tɔgɔ fɔ ko karisa ye roi yɛrɛ de. Ale kɔni ka roya fila t'a la. N b'a f'i ye n ko roi tɛ sa. Parce que roi in e ma ye gardiw b'a nɔfɛ yan. Roi ma dafa sa. Le mot roi a yɛrɛ kɔrɔ min b'a la yɛrɛ n t'a a dɔn laɲini min b'a la tubabukan na mais n'an nana arabukan na malik a bɛ kɔrɔ min di yɛrɛ a tɛ se ka dafa danfɛn na quoi. Malik tɛ se ka dafa danfɛn na. A kɔni bɛ se k'a ta k'a fɔ a ma ten n'aw bɛna a lamara sa. Mais maliki bɛ kɔrɔ min di yɛrɛ a tɛ se ka dafa danfɛn na. Parce que n'i ye maliki e tɛ kɔlɔsi o. Ayi, i tɛ kɔlɔsi. Parce que i b'i yɛrɛ kɔlɔsi mun na? Pour que se ka na k'i ma de. Se tɛ se ka kɛ malikiw ma o. Ayi. Maliku e mago tɛ jɔ fɛn na k'i b'o ɲini maa bolo, maa de b'a ɲini e bolo. Anw ka malikuw bɛ taa ɲɛgɛn na koyi. An ka wuraw u bɛ taa ɲɛgɛn na o. U bɛ taa ɲɛgɛn na. An ka wuraw bɛ sunɔgɔ. U bɛ ɲina. U bɛ bana. U bɛ dɛsɛ, u bɛ kasi. Wuraw tɛ. Le seul roi o ye ala de ye. E m'a ye an ka wuraw bɛ sa. O la don dɔ la cɛ dɔ ko walayi bilayi ko ala de ye roi ye. A ko arsala al malikul malaka ila al mustashfa al ma'ali fa qabada ruha al maliku faman al malik. Ko masaba in ye mɛlɛkɛ ci ka taa belebelew ka dɔgɔtɔrɔso la. Ko dɔ dalen tun bɛ ko masakɛ a taara o ni minɛ k'e ma jɔn ne masa ye sisan. Kɛrɛfɛmɔgɔw ko tiɲɛna ko ala de ye masa ye. Al malik ala de don. Qul muhamadu a fɔ a'udhu n bɛ tanga ɲini birabbin nas ka bɔ hadamadenw tigi ala fɛ. O daba masa. Malikin nas, adamadenw ka masa u ka roi. Ilahin nas, adamadenw bɛ ala min bato. Ale ala ye ne kan ka bato fɛnɛ ha. N bɛ tanga ɲini o fɛ. A ye hakɛ to vocal jana ɲɛnama tuguni. Siɲɛ wɛrɛ an b'a dafa ni ala sɔnna. Bɛɛ ka yafa ma ala kosɔn an bɛ jɔn yan. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.